नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, स्वागत करुछि आजिर कार्यक्रम को। से अछंती मो साथी रे, 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 जीवनर चला पथे से अछंती मो साथी रे, जीवनर चला पथे से अछंती मो साथी रे। संतान माने सदाप्रभुंकर दत्त अधिकार। संतान मानंकु उपयुक्त लालन पालन करी उच्च शिक्षित करी समाज देश तथा प्रभुंकर गौरवर कारण कराइबा पिता मातांकर उद्देश्य। पिता और माता पिलामानंकु उच्च शिक्षित करी उच्च चाकिरी करी सुनाम और सुख्याति पाई समय और अर्थ देइथांती। तेबे संतान माने मध्य गुरुजन पितामाता और प्रभुंकु उपयुक्त सम्मान देबा आवश्यक। एहा द्वारा सुस्थ समाज गठन होई परिबा एवं सुंदर परिवार गढ़ी उठिबा। तेबे एही संपर्क रे अधिक जानिबा आजिर ही कार्यक्रमरु। नमस्कार दर्शक बंधु, मु उषा दे जड़े अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षयित्री। आज मो सहित अछंती जड़े नुआ भौणी श्रीमती सुमिता वर्धन। आमर कटक बैप्टिस्ट मंडलीर प्रधान पालकंकर से सहधर्मिणी। धन्यवाद भौणी। अच्छा दीदी, आज आमे केउं विषय रे आलोचना करिबा? आज आमे आलोचना करिबा गोटे अति आवश्यक समाजर जोटा वर्तमान समस्या देखा जाउची सेटा हैला रॉन्ग रिजल्ट ऑफ रॉन्ग पेरेंटिंग, अर्थात भूल प्रतिपालनर फलाफल। जदि पितामाता तांकर संतान मानंकु उपयुक्त रूपे प्रतिपालन न करंती तेबे भविष्यत रे निज जीवन रे परिवार रे तथा समाज रे पुणी भविष्यत रे सेमाने जो प्रकार फलाफल सृष्टि करंती सेई विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। निश्चित परिवार मध्यरे जदि पितामाता उपयुक्त भावरे प्रतिपालन न करंती तेबे पिलामानको उपरे तार कुप्रभाव पड़े। पवित्र वाक्य धर्मशास्त्र आमने देखिबा गीत संहिता तार 127 पर्व तार 3 पदरे देखिबा, देख संतानगण सदाप्रभुंकर दत्त अधिकार और गर्भजात फल ताहांक दत्त पुरस्कार। एठारे आमने दुईटी विषय देखिबाकू पारू जे संतानगण हेले सदाप्रभुंकर अधिकार एवं ताहांकर पुरस्कार। तेणु अधिकार स्वरूपे प्रभु आमानकु देई अछंती, अर्थात परमेश्वरंकर संपूर्ण अधिकार रही अछि संतानगणक उपरे। तेणु करी जनकर किछि जिनिस हेउ बा किछि विषय हो आमानकु केते जाग्रत रे रखिबाकू पड़े। अधिकार जिनिसटा आमर निजर कर्तव्य परायणता भावरे ताकू नबाकू अछि एवं से अधिकारटिकू आमने कि भली भावरे ईश्वरंक निमंते ताहा गठन करिबार अछि। तेणु तांको अधिकार आम हस्तरे से देई अछंती। तेणु आमको केयरफुली प्रेयरफुली एंड फेथफुली अर्थात जत्न सहकारे प्रार्थनार सहित एवं विश्वस्त भावरे संतान मानकर जत्न नेबार अछि। द्वितीय रे आमने देखुअछु जे गर्भजात फल गछटिरे फल जेमिति धारण करे। आज अनेक दंपति अछंती जो मानकर गर्भरे फल नाही, किंतु जो मानकु प्रभु से गर्भर फल देई अछंती सेमाने ताकु विश्वस्त भावरे प्रतिपालन करिवे एवं
ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁରସ୍କାରଟିକୁ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଗୃହରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁ ଏବଂ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ତାକୁ କ'ଣ କରୁ ନା ତାକୁ ପୋଛି ଦେଉ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଟ୍ରଫିଟା ପାଇଛି ବା ପୁରସ୍କାରଟା ପାଇଛି, ସେ ଦିନଟିକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପୁରସ୍କାରକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତନା ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଯୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବା ପିଲାଟି ଥିଲେ। ସିଏ ପୋଟିଫରଙ୍କ ଗୃହରେ ଦାସ ବା ଚାକର ଭାବରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସମୟ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୋଟିଫରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନଟି ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଅନୁଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ତେଣୁକରି କୁଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ସେ ହୋଇନଥିଲେ। ଠିକ୍ କହିଛ ଭଉଣୀ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିତାମାତାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଛ। ତେବେ ଆପଣ ବି ଜଣେ ମା, ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କି ପ୍ରକାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାରେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଥିଲେ ବା ମୋର ପରିବାର ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମମାନେ କେରଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନେ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ମିଳି ଆମମାନଙ୍କର 3ଟି ସନ୍ତାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଆମମାନେ ବହନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିପରି ତୁମରି ଶିକ୍ଷାରେ, ଚେତନାରେ, ଅନୁଯୋଗରେ ପାଳନ କରିବି, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କରେ। ଆଜି ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଏ ଜଗତର ଚାକଚକ୍ୟ ରଙ୍ଗରସରେ ମତି ନ ଯାଆନ୍ତି। ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦତାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଦାନିଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର 4ଟି ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅପବିତ୍ର ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୃହିଣୀ, ଉତ୍ତମ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳକ ପରିବାରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ହିତୋପଦେଶ 13 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଆପଣା ପୌତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଛାଡ଼ିଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ, ସେଇଭଳି 20 ପର୍ବ ହିତୋପଦେଶ 20 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ସରଳତାରେ ଆଚରଣ କରେ, ତାହା ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ସନ୍ତାନମାନେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଲୋକ, ସିଏ ଯଦି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ କରେ,
ତେବେ ସେଇ ଅଧିକାର ତାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପୁଣି ପୌତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ପୁଣି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ପିତାମାତା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ପରିବାର ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଠଶାଳା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦେଶ ଦଶ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହେଲେ, ଗୃହ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟକାଳର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ସେମାନେ ହୁଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ପିତାମାତା ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ତେବେ ତାର ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଯଦି ପିତାମାତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ତାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଏଲି। ସେ ତାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିନଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ ନ କରିବାରୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 2 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଲିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ପାପାଧମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେହି ଯୁବା ଲୋକଙ୍କର ପାପ ଅତି ଭାରି ହେଲା, କାରଣ ସେହି ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ଏଲି ଯେହେତୁ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦେବାର ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସେ ଗୁରୁଭାର ବା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଜକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲେ। 22 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ତଥାପି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ନଥିଲା। 29 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଏଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମସ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଗୌରବ କରୁଅଛ। ସେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଲିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ କରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମମାନେ କିଛି କାଳ ବଞ୍ଚିବା, ହୁଏତ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଗ ଯାଆନ୍ତି ବା ପିତାମାତା ଆଗ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ଦତ୍ତ ବା ଦାନ ଦେଇଥିବା କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲ ଭଉଣୀ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଲି ଜଣେ ଯାଜକ ହେଇ ସେ ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ଶିକ୍ଷିତ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତରେ ଆଜି ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଉପରକୁ ଆଣିଛି। ଆଉ ସେ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ନାହିଁ। ପିତାମାତା ମାନେ ଉଭୟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
जोठी समय दरकार जोठी स्नेह प्रेम दरकार सेमाने ताहा देई पारु नाहंती। फलरे वर्तमान समाज रे आमे देखुचु जे पितामातांकर एही प्रकार प्रतिपालन ठीक भावरे न करिबारु तार विषमय परिणति पिला माने युवा जीवन रे केते बड़ बड़ अपराधिक क्रिया करूछंती जोटा कि परिवार पई समाज पई सेटा केते बड़ फलाफल तार विषमय। आउ बेले बेले आमे देखुछु जे युवा पिला माने तांकर जो लक्ष्य जेतेबेले से माने जाणुचंती लक्ष्य पथरे आमे नाहु सेतेबेले सुइसाइड वर्तमान समाज रे सुइसाइड रो जो संख्या केते अधिक। तेबे एटा भौणी आपण जो कथा कहिले ईश्वरंकर भय जो नैतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन से शिक्षाटा पिता माता पिला मानंकु निश्चिंतरे से मानंकु देबा कथा। ठीक कहले दीदी आपण। अच्छा मु आपणक विषय किछि पचारिबाकू चाहे आपण भी ए बयस रे ईश्वरंकर सेवारे अछंती आपणकर पिला दिनर अनुभूति टिके कहंतु। सेतेबेले हमर थिला 51 परिवार बापा बड़ बापा आउ आमे 10 भाई भौणी सीमित संबल प्राचुर्यता नथिला किंतु मोर शांत माँ मोर मन पड़े सान बेलू ईश्वरंकर भय ईश्वरंकर प्रेम देइकिरी आमानकु प्रतिपालन करिथिले। स्कूल कॉलेज रे शिक्षा जो भली भाबरे आमे पाउथुलु सेई भली बाइबल पढ़िबा पद न शिखिले पद शिखिकी न कहले जलखिया भी आमको मिलू नथिला। तेणुकरी सेई भली श्रृंखला भितरे आमे समस्ते बढ़ीचु आ समस्ते एबे निज निज क्षेत्र रे प्रतिष्ठित होई अवसर मध्य ग्रहण करिचु। एबे आमे शांत बापा शांत माँ अजा आई स्थान रे तेणुकरी आमर परिवार आउ खूब हस खुशी रे आमे वर्तमान पर्यंत नाती नातुणी को नेइकिरी आमने ए समाज रे परिवार रे चल प्रचल करूछु। निश्चित भाव रे बाइबल रे लेखा जाउची सदाप्रभु विषयक भय ज्ञानर आरंभ किंतु निर्बोध लोक माने तुच्छ ज्ञान करती। संतान मानकु ईश्वरंकर भय दबा पितामातांकर कर्तव्य। ज्ञानी सोलोमन हितोपदेश तार 23 पर्व 13-14 पदरे से लेखती पिला को शास्ति देवाकू त्रुटि कर नाही तुम्भे ताहाकू बाड़ी रे मारिले हे से मरिब नाही तुम्भे ताहाकू बाड़ी रे मारिब ओ पातालरू ताहार प्राण रक्षा करिब। पितामातांकर कर्तव्य केवल लालन पालन करी सेमानकर खाद्यपेय देबा उत्तम वस्त्र देबा मोबाइल देबा आउ सेमानकर जिद्दी पूरण करिबा ताहा पितामातांकर कर्तव्य नुहे किंतु सेमानकू उत्तम भावरे शासन करिबा बाड़ी रे मारिबा एवं सेमानकर जीवन को पातालरू रक्षा करिबा यह ईश्वरंकर वाक्य आमानकू शिक्षा दिए। एवं तार 22 पर्व 15 पदरे लेखा जाउची पिलार मनरे अज्ञानता बंद थाए पुणी शासन बाड़ी ताहा बाहर करी ताहा ठारू दूर करी दिए। आजिकालीर जुग ए प्रकार हेलानी स्कूल रे मध्य शासन नाही गृह रे मध्य शासन नाही तेणु करी पिला माने अबाटरे गलेनी। हितोपदेश तार 13 पर्व 24 पदरे जदि आमाने देखिबा सेठारे ए प्रकार लेखा जाए जे बाड़ी व्यवहार करने को त्रुटि करे से अपना पुत्र को घृणा करे पुणी जे ताहाको प्रेम करे से जथा काल रे शास्ति दिए। आमानकर संतान मान को प्रेम करिबारु जथा काल रे जेबे से मिथ्या कहे से समय रे आमे शास्ति देबा एवं जेबे से स्कूल रु हो किबा कॉलेज रु हो बा जे स्थान रे भी हो जहाँ किछि जदि से नहीं आसे उपयुक्त भाव रे आमे से मानकु पचारिबार कर्तव्य रही। संतान मानकर गुरुभार नबा निमंते वाक्य आमानकु पुनः पुनः चेतना दिए। हितोपदेश तार 29 पर्व 15 पद मध्य आमाने देखिबा बाड़ी और अनुजोग ज्ञान दिए मात्र पिला को ताहार इच्छा रे छाड़ीदेले से ताहार माता को लज्जा दिए। मोर प्रिय
गृहिणी बा माँ मानकु मु एतिकी कही रखिबाकु चाहे जे पिलामानकु शासन करिबा एवं पिलामानकु निज इच्छारे छाड़ी न दोई से मानकु ईश्वरंकर पथरे जीवा पाई सदा सर्वदा यत्नशील हवा तेबे जाए आमानकर पिलामाने एई जगतरे ईश्वरंकु भय करिवे। आमाने हेउचु ईश्वरंकर प्रतिनिधि तेणु करी ईश्वरंकर राज्य निमंते आमानकु संतान मानकु शासन करिबा उपयुक्त भावरे अनुयोग करी सेमानकु ईश्वरंक पथरे कढ़ाइबा कर्तव्य रही अछि। ठीक अच्छी भौणी आपण वर्तमान तो शासन नहीं किंतु शासन सहित प्रेम बाइबल रे आयुब नामक जड़े व्यक्ति थिले से बहुत धनी लोक थिले तांकर 10 संतान किंतु बाइबल रे लिखा जाए पिला माने खुशी आनंद करती किंतु दिनर शेष रे काले से माने किछि भूल करिथिबे सेथिपई सेमानंकु यज्ञ वेदी स्थापन करी तांको पई प्रार्थना करती तांकर पाप क्षमा निमंते ईश्वरंकर निकटरे प्रार्थना करती। तेबे एई जो संतान माने से माने आगामी दिनर देशर से माने भविष्यत नागरिक एमाने जदि सुशिक्षित हेई एमानंकर जीवन जदि उन्नत हुए तेबे देश उन्नत हेबो। तेबे आज तो आमर आलोचना शेष हवा समय हो जाइछि। सुमिता भौणी धाड़िए कुह जे वर्तमान पिलामानंकु एई मंदतारु रक्षा करी उपयुक्त शिक्षा दबा पई कौन पितामातांकर कर्तव्य? पितामातांकर गोटिए कर्तव्य रहिला जे पितामाता पिलामानक निमंते आंठइबे एवं प्रार्थना करिवे। पिलामाने जेते मंद पथरे गले मध्य प्रार्थना हेउची गोटिए बाट बा गोटिए पथ। जेहेतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे मध्य कहिले हे जेरुसालेमर कन्या माने मो निमंते रोदन कर नाही आपणा आपणा संतान मानक निमंते रोदन कर। तेणु करी आमानकर संतान निमंते रोदन करिवार समय आसीगलाणी। आमाने रोदन करिबा एवं से मानकर जीवन को रक्षा करिबा। हाँ भौणी आपण तो सुंदर भावरे पितामातार कर्तव्य कहिले। तेबे भौणी आजिर समय तो शेष होईछि आमे एइठी रहिबा। नमस्कार। आजिर आलोचना निश्चय आपण मानंकु भल लागिथिबो। जेपरी बाइबल कहे हे पिलामाने प्रभुंक सकाशे आपण आपणा पितामातांकर आज्ञावह हुआ कारण ताहा यथार्थ। आपणा पितामातांकु समादर कर। पुणी हे पितामाने आपण आपणा संतान मानंकु विरक्त कर नाही मात्र सेमानंकु प्रभुंकर शिक्षा और चेतना द्वारा प्रतिपालन कर। तेबे यही समस्त करिबा द्वारा आमे प्रभुंकर बाध्य होइथाउ। एणु आमे प्रभुंकर बाध्य हेले सबकिछि संभव होई परिबो। तेबे आजि तो समय हो गलानी। रहुछि। नमस्कार।